জরাসন্ধর নির্মম অত্যাচার কেউঠার আত্মগোপনা করেন কেউ দিনের মধ্যে তথাপি শিশু হত্যা নবৈবের হত্যা যতমাত্র কারা দমন কি হঠাতে হইলে চরণ কি হয়েছে যুদ্ধ সমাচার যুদ্ধ সমাচার বড় রহস্যপূর্ণ দমদমক রাজ্য ছাড়ি মথুরার নিরীহ অন্য রাজ্যে আশ্রয় তাহলে বর্তমান কোন করিবাকু হেব ভাই বর্তমান সচন্য বাহিনী জীবাকু হেব মথুরাভিমুখ মথুরার চতুর্দিগ করি দণ্ডতন কৃষ্ণ মনোরম ঠারু নেব প্রতিশোধ তুমি ঠিক কহিছ বন্ধু চল ଯିବା সর্বে সমর প্রাঙ্গণে চালন্তু প্রশ্ন ওনার বিচার বিচার সন্ধ্যা ওনার পর আসলে রণর হুঙ্কারে যাওয়া যাবে নাই মর আয়ু থলঙ্গ तुम शक्ति सामान्य गुरु रक्षक हुए अम्ब संगे करिब संग्राम हैस लागे सुनी तुम प्रचलित बड़ी बड़ी कहना हो जानी चुकी युद्ध विद्या तू कहाँ बड़ी बड़ी कहना हो अरे जानी चुकी युद्ध विद्या तू कहाँ बड़ी बड़ी अरे नहीं छिड़ी नहीं गौड़ पोड़ो अरे नहीं छिड़ी नहीं गौड़ पोड़ो अरे चुप ठकई बाको बाउलिए बड़ी बड़ी सदा सकटा मारी देखाऊ तू अरे हिंद पशु युद्ध की करिब जगत हसिब कहना बड़ी बड़ी कहना चारुण मुष्टिक की पचो जाने थिले तुम्हें चारुण मुष्टिक की पचो जाने थिले तुम्हें दचो धरु धरु हेला मरण धर बड़ी बड़ी अनाथ दाना में तुम रही अच्छी शक्ति जो तो पाई बहुत प्रसन्न ना असंभव है और तुम्हें कौन चाहो हमें जाओ तुम्हारा संग्राम